ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ଦିନ ସମବାୟ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସମବାୟର ସାଫଲ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଅତିଥି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଗୁଡ଼ିକର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ସମବାୟ ସମିତି ସପ୍ତାହ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ଠାରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏରସମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଟୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସମବାୟ ସମିତିରେ 71ତମ ନିଖିଳ ଭାରତ ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସମବାୟ ସମିତିର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଚଟୁଆ ସମବାୟ ସମିତିର ଉପସଭାପତି କନକଲତା ପରିଡ଼ା, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ଗୌରହରି ପାତ୍ର, ଅଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଗଣେଶ ରାଉତ, ବିଦୁଲତା ପାଣି, ସନ୍ଦୀପ ସ୍ୱାଇଁ, ଅଭୟ ସ୍ୱାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ରମାକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଉତ୍ସବ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବାଲିତୁଠ ସମବାୟ ସମିତିରେ ସମବାୟ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ବିଭୁ ରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ ସମବାୟ ସମିତିର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସମିତିର ସଭାପତି ହରିହର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାନ୍ତି, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଜା, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ, ଅନୁଜ କୁମାର ରାୟ, ଓମ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଓମ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁ ଉତ୍ସବ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। हरिहर लिंगराज महांती सभापति बालतुठ सेवा समवाय समिति तार आभिमुख्य आज 71तम समवाय सप्ताह पालन करा जाउछि। गांधीकर जो स्वप्नर भारत थला जे तल स्तर रे अर्थनीति सुदृढ़ करबा पई समवाय समिति गठन करा जायतला एवं आज 71 वर्ष रे पदार्पण करछि। सेहि पई एवं लोकंक मध्य रे सचेतनता सृष्टि प्लस लोक केमिति 71 वर्ष भितर कौन आर्थिक मानदंड परिवर्तन होती तारी समीक्षा पई आज समवाय सप्ताह पालन करा जाउछि एवं लोक मानकु समवाय बाबद रे जणैबा एवं समवाय समिति रु केमिति सेमाने लाभ नै सेमानकर आर्थिक मानदंड उन्नति करि परिबे, आर्थिक स्थिति बदली परिबो, सेहि बाबद रे समवाय सप्ताह नवेम्बर 14 आज शिशु दिवस रु नवेम्बर 20 पर्यंत पालन करा जाए। विभुरंजन सामंतराय पूर्वतन बालतुठ सेवा समितिर सभापति वर्तमान डायरेक्टर। आज हूँ नवेम्बर 14 तारीख। नवेम्बर 14 तारीख भारतर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जन्म दिवस। से जन्म दिवस अवसर में आज 71तम समवाय सप्ताह पालन करा जाउछि। 14 तारीख रु 20 तारीख पर्यंत ये समवाय पालन आमर करा जिवो। समवाय समिति रे जे ग्रामीण अर्थनैतिक वृद्धि पाई एवं लोकंकर उन्नति करबा पाई आज सेति पाई आज ये पालन करा जाउछि। पालन करा होछि जे ग्रामांचल जो लोक माने बसवास करछन्ति सेमानकर उन्नति निमंते सेमाने केमिति चाष करिवे, चाष करबा पाई तकर पुनी पैसा दरकार। पैसा केमिति समवाय समिति रु पैसा जीवो, सेमाने लोन करिवे, धान चाष करिवे, जेकोन चाष करत धान मंडी रे भी देबे। एनु तांकर अर्थनैतिक सुदृढ़ होवा पाई ये कार्यक्रम आज 71तम पालन करा जाउछि। एवं नवेम्बर 14 भारतर प्रधानमंत्री देश स्वाधीन होवा परे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होइथिले।
से जहाँ कर जाइए से कथा को अनुसरण करी आमे समवाय समितिर सभापति हिसाब रे हो आम डायरेक्टर बंधु समेत उपस्थित आज थे समस्त को आम सचेतन करूँ गाँ गहली लोक मानू जाकि बुझातु गाँ गहली लोक मानू सचेतन करातु जे समवाय सप्ताह पालन करा आपण मानकर उन्नति एवं सुदृढ़ कार्य करने समवाय समिति जहाँ किसी दरकार सफल रूपायन करने सहयोग करने ये सप्ताह आज पालन हेलो एट समारो राकेश सुतारଙ୍କ रिपोर्ट संस्था डिजिटल।